Good morning, everyone. I will be reporting to you today about the global issues, and the issue that I choose is the cultural preservation. First, I will be we will be able to know about the cultural preservation, then why cultural preservation is a global issue. And third one is cases why their culture can't preserve. And number four is cases that they were abused by their culture. So, number five is there possible solutions. Then, let's start about the cultural preservation is refers to the effort aimed at safeguarding, conserving, and protecting the tangible and intangible aspect of a culture or heritage. This can include historical sites, artifacts, traditions, language and rituals, music, dance, folklore, and other expressions of a community identity and way of life. So, ang cultural preservation is mo ni sila ang mga butang nga gakawala na diri na gakalimtan na sad siya nga, for example anang mga sa tangible is katong mga gamit, ang tangible is mo na siyang mga gamit nga imong mahawiran o makita. Then ang intangible is mo na sila ang mga beliefs lang, mga language nga na. Then so explain ako sa inyo ang tangible is an expression of culture that we can perceive with touch. So mao lagi to katong mahawiran nato. So movable art kanang malihok nimo o para sa coins, manuscript, etc. So ang dili sa immovable is ang kanang mga monument, mga buildings o etc. kanang dili na nimo maisbog, mabalin-balhin. So underwater is nga tangible things is kanang mga shipwrecks, ruins, etc. So ang shipwrecks mo na silang katong mga naunlod na mga barko, just like sa mga katong Titanic, mga nga. So intangible is an expression of culture that is unable to be touched or grasped. First is the oral tradition. So ang oral tradition is mo na silang mga oral, mga inistoryahan. So ang performing arts and rituals and much more. So daghan yun kayong intangible, mga mo na sila more on language, mga rituals. So next is the cultural preservation is a global issue. Yes, cultural preservation is indeed a global issue because many countries and communities around the world face challenges in preserving their cultural heritage due to the various factors such as urbanization, globalization, conflict, natural disaster, and rapid social change. So, global issue ni siya kay daghan daw laging mga countries or communities nga apektuhan or naga-face ani nga challenge sa pag-preserve silang culture kay tungod sa mga some factors nga sa kaning urbanization or pag-globalize sa kanang mga conflict, then natural disasters niya mabago man ang imong place, then and rapid social change mo nang mabago kay mag build man mo. So and the next is cases why their culture can preserve. So I have some cases nga gibutang nganong dili ka preserve ilang culture. So ang akong gibutang diri is globalization. Ang first, globalization kay knowing that globalization is the connection of the different part of the world. Ga-describe siya sa interdependence sa world economics, also cultures. Maingon na to nga isa sa rason ang globalization nga nung dili ka preserve ang culture tungod kay gaka-impluwensyahan man gud tas lahi nga culture sa especially karon nga
technologically advanced na kaayo ta kung unsa atong makita sa social media gakaawat sa dato siya. Kumbaga dili ta maka-stick sa atong culture kay ga-adapta sa uban culture. Like say for example, Korean lover ka, hilig kag mga K-drama, kung unsa tong ilang culture ginaawat sa dimo. So say for example, sa ilang pagkaon hilig kay sila og noodles, nga halang pud ka, murag kaya pud nimo. Di ra ba? So ikaw nga lover, K-drama lover, o tryan sa demo ilang mga ginabuhat. And the next is the economic pressures. Isa sad ang economic pressures nga maingon nato nga rason nga nung gakawala atong culture. It is because gina-prioritize nato ang modernization. Say for example sa agriculture, dili na ta kayo gagamit og traditional way of farming. Gagamit na ta og mga kanang machineries para mapadali ang trabaho. So katong mga traditional practices nato gakawala na siya kay gina-prioritize man nato ang modernization. And the third one is the conflict and displacement. So kaning conflict and displacement can be one of the reasons also nga nung gakawala atong culture tungod sa wars or conflicts sa ilang gipuy-an. Gaka-forced ang mga tao nga mubalhin og lugar ga result ni siya sa pagkawala sa ilang cultural heritage kay balhin man kag lugar tuwa man dito sa imong original place ang inyong culture nga original jud. So and then next is the generational shifts. This is the fourth one. So kani siya ga-talk about younger generations since mga bagong tubo or subong sila dire sa kanang society, mas gina-practice gid nila ang lifestyle sa karon nga generations. Gaka-abandon ang cultural traditions nato kay lagi na namulat sila or kita sa kalibutan nga modern na kayo. And the next one is the lack of documents. Ang culture nato is vulnerable nga bawala tungod kay kulang tas awareness about pag-preserve sa culture nato. Though ang permit tagaingon no nga importante ang pag-preserve nato sa atong culture but kulang tag information about this. Nga unsa ang kahalagan or important ani nga kuan. So technically advanced na kay tapper pero gamay ra kay tag kanang gakakita nga mga information about sa pag-preserve sa culture. Maong gakawala siya kay dili man aware ang uban. So and the last is the environmental changes. So ang mga natural disaster is one of the reasons also nga nung gakawala ang atong culture kay say for example katong mga cultural sites nato and katong mga traditional way of living nato or lifestyle is nawala tungod sa natural disasters nga gakahitabo like kanang linog, baha, bagyo, landslide og uban pa. So more to ang cases nga akong gibutang, it's only 6 lang sa but there's some few of cases nga dili ka preserve ilang culture. So and the next one is the cases that they were abused by their culture. So here are some reasons nga nung gaka-abuse sila. So first is colonialism and imperialism. So talking about history during the times of pananakop, ang katong mga naay powers or naay dominant powers is gi-exploit nila ang oppressed ang mga indigenous culture para sa ilang economic gain, political and etc. So and the second one is the religious intolerance. Tungod sa aning gaka-abuse ang culture, tungod ani is gaka-abuse sa ang culture. Tungod kay natay lahi-lahi nato nga beliefs, pwede siya mag-result sa pagka-abuse sa atong culture, practices, and the next one is the war and conflict.
So tungod aning war and conflict, gatakadaot ang atoang cultural heritage nga magresulta sa pagbalhin sa mga tao sa laylay nga lugar. And number 4 is the educational system. Naalang kuan sila gina-promote nga certain culture while gina-neglect ang uban and kung unsa ang natabang nila, so kani siya nagapakita Japon og cultural abuse kay they promote superiority of the certain culture lang. And the fifth is lack of cultural awareness. Gaka-abuse ang ato ang culture because having lack of cultural awareness, tungod ani gaka disrespect ang ato ang culture and gaka neglect. So there are some more cases pa nga nung gaka-abuse ang ilang culture, but more na akong gibutang and let's proceed to the how do we address these cases. So first is educational and awareness. So education is the first step of a solution for gaining awareness about this cultural preservation. By this, ma-promote na to ang understanding about culture and kung unsa ka importante ang pag-preserve nato ani. Pwede nato siya mabuhat pinaagi sa media, public discourse, and also this education may also help for better understanding about culture and respect for cultural differences. And the next is the legislation and policy. This is also one of the possible solution nga pwede i-act para ma-preserve atong culture, though through this pwede ta mag-create og law nga mag-protect sa rights of marginalized culture and also policies para malikayan ang pag-exploit sa atong culture. So, and the third one is community empowerment. Kaning community empowerment, pwede ta mag-make og symposium often para magkahiusa ang tanan tao sa pag-preserve sa atong culture and identity. Pwede ta magbuhat og platforms about this and kung unsa ang atong gusto ma-achieve. And the fourth one is collaboration and dialogue. So, kani siya is we all have a different culture and practices man no. So, by this collaboration and dialogue, pwede nga magkaiusay tanan cultural groups within the country para ma-promote na to ang understanding about our culture, respect, and cooperation. So, number 5 is the media representation. Sa giingon pa nako ganira sa isa sa mga causes nga nung gakawala atong culture is tungod kulang kayo tag documentation about the importance sa cultural preservation. So, there is since technologically advanced na mga pwede nato magamit ang media para mag-raise og awareness sa kadaghanan about sa pag-preserve sa atong culture, kung unsa siya ka importante and kung anong need nato i-preserve ang atong culture. And the last but not the least is the continued advocacy. Mag-make tag actions about aning issue kung unsa ang atong pwede buhaton para ma-preserve siya and in what way ta makatabang for it. And that's all for my report. Madakil salamat kanyo Alan.